विशेष धन्यवाद दिए एवं जपरिक आपण मैंने आग को आज निर्णय ने और परमेश्वर जो वाक्य आम को देवे से वाक्य माध्यम रे आम समस्त चली पारिबा से प्रभु आम प्रत्येक को जमी आशीर्वाद करेंगे अनुग्रह करेंगे से प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए आज उपस्थित प्रत्येक को तथा मो तरफ तथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट तरफ तथा मोर परिवार तरफ मो प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाइबा हालेलुया तो आपण मैंने केबे देखि ना कि ये जगह देखि नथिली किंतु हम सार अछंती बाबू तांको सहित भी बेसी दिन होइली किंतु मु विशेष सहित से जूम रे थिला सो से तांको सहित मोर भी वर्ष खंडे होउची किंतु रानी बालू कहउछंती से धन्यवाद आज ये जगह उपस्थित हो पारे से प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए उद्देश्य हूँ आज एठारे आसीछु माने प्रभु आम को आनी मुझे मो पैसा मु आसी ना मुझे जेते बाट मु आसी पारि मो पाखरे किछि मते ना किते जणे अछंती आ से मते पठैले आ से ही सब किछि से आगुआ हैछंता तेणुक अधिक मोर परिचय खाली देवी मुझे अधिक देवाई चाहूना कहीं समय भी अनेक समय है बसी तो काली आपण मन रास्ता च्युत हो पारे कारण आम मनीष हाँ कि नहीं से जीशु ख्रीष्ट सांगे शिष्य मैंने तथापि से प्रभु को अस्वीकार करते आमको किए पचारुची हाँ ना ना तेणुक मो ना हूँ पास्टर शुभेन्द्र नायक मोर गाँ हूँ एक्चुअली प्रॉपर केसिंगा नियर खैरुमा किंतु आम प्रॉपर केसिंगा रोची जिला कलाहांडी 94 रु 1994 साल प्रभु कार्य कर 90 साल रे मोर मैट्रिक फाइनल हला तापर ही मु गोटे छोटिया बाइबल ट्रेनिंग गली आ सेठी मु प्रभु कार्य आरंभ करी आसीछि से मझिरे मध्ये मु भी रास्ता च्युत हो जाइतिली काहेकि बोले मनीष जड़े निश्चित भाव में स्वार्थपर बेले बेले अविश्वास हो पड़ी थाए मुझे भीतर पड़ी गवर्नमेंट सर्विस पढ़ी पुलिस डिपार्टमेंट में पाई उन्नीस 96 साल में पाई गोटे वर्ष कली छाड़देली 98 टीचर पोस्ट सेटा मुझे छाड़देली कारण प्रभुंर योजना सहित मत चलवार थिला तेणुक मुझे सब भूली गली शैतान मत कार्य कले कौन कली शैतान को बात मुझे कौन थिला कौन पाई मुझे बात पकेली केवल प्रभु इच्छा मो ऊपर थिला आ मोर विश्वास थिला मु एई शैतान रो जाळर माटी के मु दुनिया रे बंची पारिबि नाही केवल जे मोर सृष्टिकर्ता तांको मु जानि बोली मोर विश्वास थिला बोली मु आज ए स्टेज रे छिड़ा हे पारिछि प्रेज द हालेलुया मोर कहबार उद्देश्य आज मु बा आपण माने मध्य मो सहित आपण माने मध्य सही स्टेज रे छिड़ा हबा निहाती आवश्यक कारण शैतान जे महान बलिया अछि हना नाही से छुंची आपण माने समस्त देखि तार छिद्र केते बड़ बेसी बड़ अछि ना अति एकदम सरू अछि ना कि सेति के बाट पाइले मध्य से मते आपण मान को आज कोन करबो ता रास्ता रे से नै कि पड़े प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एनो करी हमन को कोन करबा पड़िबो कोन करबा पड़िबो विश्वास करिबा तांको रे मागिबा प्रार्थना करिबा एवं सचेतन हेबा पय हमन को पड़िबो जदि आमे ठीक हो जागृत होई जिबा ताहले आमे कोन हेबा अजागृत हेले से कटा रास्ता रे पळेबा जहा फल रे हमरो गोड़ा हाथ रे लागिबो आ छाड़ीबो हालेलुया तेणुक आमे अधिक किसी कहबा चाहू ना धर्मशास्त्र आड़ को जीवा जेहेतु आमे प्रभु को आज उपासना दिवस
ହଁ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିକି ଟିକେ ଆସିଥାଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ କେତେ ଆସୁ ନାଇଁ ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଉ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ପର୍ବର 1 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା एवरी 11 विश्वास प्रत्यसत विषय मूलभूमि व अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान। हालेलुया कौन लिखा जाए एवरी 11 लिखा जाए विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि ओ अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान एटी आम कौन बुझुचु आम जेते बेले देखुचु एटी लिखा जाए विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि ओ अदृश्य विषय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज मु भी भाबि नथिले आपण माने हेले भाबिथिले कि आ केसिंगारो जणे आगे आसीबे आ सेटा थियो कि मास सेप्टेम्बर मास शेष सप्ताह आसी बोले केबे कि भाबिथिले किंतु अदृश्य विषय अदृश्य भावरे प्रभु आज मते आपण मान को सामना को आनी चिंता करले एवं आपण मान मध्य मो सामने राजी उपस्थित रही हालेलुया तेणु करी मु तो खुशी सत कथा किंतु आउ जणे मध्य अछंती आजि पई से बहुत खुशी अछंती बहुत 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 खुशी अछंती हो ना नहीं कारण तांको लोक माने आज विश्राम बार बोली जानी से माने विश्वास रे आज प्रत्येक जन उपस्थित अछंती निज परिवार सहित उपस्थित अछंती खुशी रो विषय किंतु अनेक जगह रे कोन करंती स्त्री माने आसंती पुरुष पिला आसंती नहीं काहे कि से माने बाहुल्य विषय रे बोलथन माने कहिबे जदी स्त्री पचारिबो आज चर्च की पूरा रविवार जीवा नहीं जी कहले कोन करबो हां तू गलेले हबो नहीं कि मते मो काम टिक अछि तो मते से पूरा डाकी छंतु मते आसुची एमती अनेक आमे कहिथाउ दिने मु भी से जगह रे कहिथि तेणु आपण मान को मोर परिवार तात्पर्य होछि आपण माध्यम मन मध्य सेमिति बनतु नाही आपण मान सब बेले चेष्टा करंतु प्रति सप्ताह प्रतिदिन हम प्रभु को ठारे कोनोसी प्रकार समय नाही कि केवल रविवार दिन प्रभुंकर सेवा कार्य करिवा बाकी दिन हमें करिवा नाही सेमति किछि अछि कि मु तो जानिनी मोर एते वर्ष एक्सपीरियंस किंतु आपण के जानि कहि परिबिनी किंतु मो तरफ मु कहूची जहाँ केवे मध्य सेमति नाही आ लिखा जाए कोन लिखा जाए भीतर अछि आ प्रभु को तुम हृदय हेले नाई कोन मुई पापर जंगाले तुम ना के मुई गाउथिबी गो रात दिन सब बोले हालेलुया हम केते केते गाइबा दरकार अछि राति दिन सब बोले खाली रविवार बोली माने नाही अनेकंकर तो विश्वास अछि आ मु देखुछि मो जीवन रे मो लाइफ रे मु देखि आसीछि से माने कोन करिवे बाकी समय रे जीवे से माने बाहर को काम करियो किंतु यीशु ख्रीष्टंकर जन्मदिन बा बड़ दिन बोली जोटा डिसेंबर 24-25 बोली जोटा मानुछु सेही समय रे कोन करिवे जेते दूरे थिले माने मध्य माने कोन करिवे घर को फेरी आसीबे नहीं से माने खाली से जन्मदिन गोटे दिन विश्वास अछि आ बाकी दिन को से माने जानती नाही काहे कि निज शरीर को बा निज शारीरिक चिंता पाई से शारीरिक अभिलाष रे पड़ी कि से माने प्रभु को कोन करंती भूली जाई थांती टंका मुह करे बंका टंका पाई से माने टंका पाई कि प्रभु को भूली जाइथिले बाइबल कहि परिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो पाई ଗୋଟେ କରତାଲି ଦେବା ଯେହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ ମତେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି ଆମେ ତ କେତେବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବି ଗୋଟେ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଛୁ ହଁ ନା ନାଇଁ
କିନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଏ। ଆଉ କହେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଏପ୍ରିଲ 11 ପର୍ବରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛୁ କି? ଦେଖିଛୁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? କେମିତି ଦେଖିଲେନି? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଛୁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଆତ୍ମାରେ, ଆମ ଶରୀରରେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଏହାର ପୁରା ନାମ କଣ? କଣ ଲେଖାଯାଏ? ପବିତ୍ର ବାଇବଲ, ହଁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନର ନାଁ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କାହିଁକି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ଏଇଠି କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇଠି, ଏଟା କେବେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭୁଲ ହବନି। ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବି ଚାଲୁଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ବାଇବଲରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବି ବୋଲି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରଫେକ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପରଫେକ୍ଟ କହନ୍ତି ବୋଧେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଛି, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ବାଲା, ନାଇଁ କି? କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲେ ଏଇ 23-24 ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଗନ ବାବୁ ପଢୁଥିଲେ, କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ କୋଉଟା ପାଠ କଲେ ଏଇ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିଛୁ ତଥାପି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମହିଳା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ଧ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଚୋରଙ୍କ ପରି ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିବେ କି? କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନେ କହିବେ, ଆମେ ସେମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲ କଥା, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବିଷୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ନାମରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡବାଦୀ ମାନେ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆମେ ତ କହିବା ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସେ କହିବେ, ତଥାପି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ତଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସବୁ ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯାକ ଆମ ମନକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଣ? ଆମେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର କଣ ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା। ଆମେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ପର୍ସନ ଅଛି, ବାହାସା ହେଲା ଲୋକ ଅଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆମର ଛୁଆ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆମକୁ? ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସି, ବାବା ମୋର ପେନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ମତେ କାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମତେ ପେନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ? ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରିନାହୁଁ। ତାଙ୍କର ଛବି ଦେଖିଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଛବି କାଟିଛନ୍ତି, ସେଇ ଛବିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଦେଖିକି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯେ ଏମିତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ସେ ଥିଲେ କି କେମିତି ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି? ନାଇଁ। ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଛେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଚାଲୁଥିବୁ, ଆଉ ଚାଲିବୁ ମଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତୁ? ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ପ୍ରକାର? କେତେ ପ୍ରକାର? 7 ପ୍ରକାର। କହିବେ କୋଉ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ? କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଏଠି କହିବେ? 7 ପ୍ରକାର। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ହୁଏ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆକ୍ଚୁଆଲି
ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ? ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଉଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ମାଗିଛନ୍ତି କି? ସେ କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ମାଗିଛନ୍ତି? ସେ କଣ ମାଗିଛନ୍ତି? ସେ କହିପାରିବେ? ନିଜର ବା ଆପଣାର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ବା ସମସ୍ତ ଶରୀର ଦେଇ ମତେ କଣ କର? ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ତା ଛଡା ଆମକୁ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ଲୋକ କଣ ମାଗେ? ତାଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଥିବ ସେ କହିଥିବ ମୁଁ କହିଲେ ଛେଳିଦେବି ମା ତୁ ଦେଖେ ବୋଲି କହିଥିବ ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ଯଦି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହାଲତ କଣ କରିବ? ସିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଟା ଲିଗାଲ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। କେତେ ହଇରାଣ କର ନାଇଁ କି? ତୁ ଦେଖେ ଯଦି ଦଉନୁ ସେଇ ଛେଳିଟା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୋର ଯାହାକି ମାନେ ତୁ ବେଶୀ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଯୋଉଟା ଗୁରୁତର ବିଷୟ ତୋର ବଡ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହାତ ଲଗେଇବି ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ମତେ ମା ବୋଲି ତୁ କହିଥିଲୁ ପୁରା, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଛାଡିବିନି ସେଟା ନ ଦେଲେ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତେବେ କେମିତି କହନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ନେବା ପାଇଁ ଜାଣୁନା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ମାଗ ଖୋଜ ଦ୍ୱାରରେ ମାରିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମୁଖରୁ କହୁଛି ନା ବାଇବଲରେ?